hai kai to 2nd March 2024 tripartite agreement money within 6 months ni bisingo abung khamble khaimang khamle tang khaya tar mane nono kogrofano bokok na rekya hingga tabuk faidi sengtam khanya klai tipra saro oro 19 May 2025 oroni illegal immigrants okno identify khai rutukkai we pushback khanani order hojakka awbo samung tangjagya nungbai tiprasa accord tripartite agreement khaikya ajagao sinoroni chief minister tongo Indian home ministry tongo sinoroni bubagra tongo mothalin leaders tongo soi khailakya 6 month bisingo implement khainai phiaba tapsak jora khaijagya ang sanamusungan ka haisi sung jotono jani political careers namna ni bagai ba jani dol no toroi buskango election 5 boson bagai mantri MLA jana ni bagai kabang ma samung no khailai kya 75 years romoi o samung tanglai phekya public rogbo yang waisa oboda chano oboda angno support khalai jau rang pucha chobalayo support khalayo yang waisa waisa thangnayo ong bai sini samadan angya om haike samadan angya tibra sarokni abono ang kaisa koinai sini ji leader sokno বিশেষ kai tabuk mothani tripartite agreement 2nd March 2024 khajak Government of India ni Home Ministry no hoite 19 May 2025 notification rohajak oroni illegal immigrant sokno rutukkai hui pushback khaidi huitin wan man bisingo tini 50 din kai tongkha kintu kuno action krei kuno implementation khainani nuhuya khorakchana pano karimani sing nugya ngatau sini tam khaitai sungki jani political platform tornana bagai public no use khayei bas kang budba salayo nai na sini oje samadan government of India je tiprasang samadan nai tongmani othoso oroni je state government obno step naya hingke bhaike obno sung samtang lai nai aboni bagai sung jara dofani bagai sacrifice khayei dofani bagai thina hne wan sogai samung tangnai rok onek borok taw asuk jak sung political leader simia MLA montri ngene sung dam layo MLA montri ngene sung bono chair layo ba doctor engineer ba nini TCS officer retire jak bono ko sung dam layo কিন্তু বখা বাইকে যারা স্যাক্রিফাইস মাইন্ডেড খইয়ে দফান বাগে হনি নখনা ন সং রেসপেক্ট লায়া দাম লায়া আওনাং সিনি যে ও যে যারা প্ল্যাটফর্ম তংনাই রক কোন একটা রাজনৈতিক বদল ফানাং থুং অব ও যে তাও ও ইস্যু ইলিগেল ইমিগ্রেন্ট ইস্যু ন তুই অমনতি সিং রাজনৈতিক থংলায়া কারৈ যত অংশনি sinai nungnai borok bo political leader phanang thung social worker phanang thung samajpati phanang thung bo khoroksa tibrasan baga kahangwan chongnai educated phanang thung jotonono tini patali dol phanang thung karon jehetu bobo o illegal immigrant isnoti ei khorang these phaikya supreme court case khai phaikya delhi thangai bosta somre andolon khaikya joto no mili oi bahai ke sung obno samtang man obno route map samui samtang la khe chau joto kok sung sini planning rokno social media ba media saya karei sung tam khe movement khai nai boptui waiting movement khai nai sung chap la khe chau sung bopti dorone movement khai ke sini
समस्या समाधान नं 75 years समय सिंह जगाव सिनि अधिकार मायांग दंमनि सिनि हानि नक फां बुइं दंफाइमानि अबन हयतो जों बाहायके मुक्ति माने मान अबन तयै एक दिन या 2 दिन या नांखे 4-5 दिन फानो अबन आचुक लायै चाप लायै कायसा कन्स्ट्राक्टिभ आलोचना खाय कन्स्ट्राक्टिभ डिसिजन नाहारै जों हिमलाय मानखे मुभमेन्ट खायलायै और राष्ट्रपतिनि उर्दे हाय हाय ब्लेक ना ओबार मासिं जाबा किरु मासिं जा हाय हाय दानाक सिराक माप्ली कासापेगा ससियेल मीडिया हो मकल बायथां बा खौ बायथां दानाक सिराक माप्ली हेंगते दाउटे बक्स न फुले न माप्ली न गनो काम के सायमानि तंगना बा काम के न बुजिमानि तंगना तेने माप्ली बो हाय न हेंगते दाउटे बक्स न तेने माप्ली गो बायसे हाय ब्लेक न सिनि खरकसा सा ससियल मीडिया फाइनाय ब्लेक न सिनि तै तिप्रासा द फानि सिनि तै नेता मन्त्रि न ब्लेक न चलि जाका तामने बला अबाहाय के ताबसु जरातै सालकदों बाजारा रंबै अबाय के सिनि तिप्रासा द फानि मानथाय रंग तैनाय अबाय के ब्लेक न सान मारंग तैनाय ताबुगो मानजा हिनाय एबा अबाहाय मुंसा सामुंगो ताबुगो सामुं फारां मानजा हिनाय ब्लेक न सिनि असार चलि जाका तै आमनि यागलो बसावै कनारे के सिनि असार सिनि तै तावते बक्स न तामने बला अबाय के ताबसु जरातै ब सिनि तिप्रासा नि मानथाय तिप्रासा एगरो अबाहाय मानथाय रंग ताबुगो मानजा हिनाय जरा गदों मारंबै अबाय के सानदै फायमानि यागलो ताबुगो सिनि तिप्रासा नि मानथाय न जों मानजा हिनाय तै आमनि यागलो सावै कनारे के सिनि असार सिनि तै तिप्रासा द फानि नेता मन्त्रि रनो जों गोसा खपर हियावै जों थानजांनानि नांनाय हिनाय हेनकिसे सिनि तिप्रासा नि दफानि मानथाय एबा सक्थाय रंनो जों तबै माननाय हिनाय अबाय कक्थाय रंनो सावै कनारे का तै आमनि यागलो बकबै कोनो सावै कनारे के सिनि असार फादेंगिते दाउटे बक्स जों बिसे कक्सायावै तेनि सालो सिनि असार तमनि सिनि तै दाउटे बक्स न कक्सर के बाबो हाय के मेसेज रिका फादे जों बिसे कक्सायावै हायनाय जों सिनि असारनि कोनो बिसिनते बा माप्लि बिसिनतै जों किचा काम के बोजो नालाना मोता मनि सिनि तै दाउटे बक्स न कक्सर का हेतै दाउटे बक्स न किचा काम के नाय तंगदि तेनि न माप्लि न कायने इसुनो तियै किसिजा कक्सना बागै फेसबुक लाइभ मा फायका कायसा हंखाय ताबुक जे प्रेजेंट सिचुएशन जेटा ang tongmani illegal immigrants issue not ti mukasha tau present burning issue sang Simon Kha je 19 May 2025 India ni Home Ministry ni theke kaisa notification nangkhorka je within 1 month ni bisingo je India ni any state Tripura joto state je illegal immigrants bo Pakistan ni fanu faitung Bangladesh ni fan faitung ba Burma ni Myanmar ni Rohingya fan faitung borok no identify khayei post back khainani bagi kaisa Ministry of Home Affairs hoite notification kadijakha anga sungnukha social media ba media rang bisingtei Gujarat Maharashtra Delhi betabo Assam bibhinno state o samung tangjakha tangjagai dong phiaba tini baikhe 50 days kai thangka sin o Tripura haste oke khorok sano pano illegal immigrants identify khayei ar hormani sing sini mokolo klailia singoro okok satai klayo sini bises khayei sini hasteni jetabok Tripura mothani MLA sini Sar Ranjit
bo obonoti o notification jepuro jari ingkha apron sibino bo o illegal immigrants tok no pushback khanyani bagai ji ya prina nangmani governor bai malaikha DG bai malaikha BSF ni brigadier bai malaikha obno jati ke implement khanyani bagai apni সাথে সাথে जों सिनी मथानि तरफ থেকে मथानि MLA मिनिस्टार बनि तरफ থেকে বিভিন্ন ভিডিও DM SDM नि थानि डेपुटेशन रमानि नखा जे अ इलिगल इमिग्रेंट्स रखनो कायनानि बागै सामं तांनानि बागै इमप्लिमेंट खायनानि बागै जों नखा विभिन्न जागाव फिया तिनिसिक जरा दिनै 9 जुलाइ तिनिसिक जरा जों खरकसासक इलिगल इमिग्रेंट्स बा रोहिंगा बा केबनो रहरमानि जों नुगयाखौ अबनतियै सिनि विशेष खायै सिनि 24 रामचंद्र घाटनि MLA सिनि सार रंजीत ब थानाय 7 तारिख जुलाई 2025 रवीन्द्र भवन न कायसा गैदरिंग खायै आरनसिमी रेली खायै आस्ताबल जरा रेली खायै ओइ इलिगल इमिग्रेंट्स न पुशबैक खायना नांनाय हनै स्लोगान तिसाय हाकतनि मंत्री अकरा मंत्री बखरक जे नरेंद्र मोदी जी ताई अमित शाह जी न हामबाय रहुई बरक जे अर इलिगल इमिग्रेंट्स तंगमनि इंडिया वो अबनो कारिनेने बागै जे रुतुकारी ओइ पुशबैक खायना बागै जे नोटिफिकेशन रमानी अबनो हामबाय जानगै कायसा प्रोग्राम खायै रेलीनि बिसिंतै ओ जे इलिगल इमिग्रेंट्स रखनो दाक्ति के पुशबैक मा खायनाय अनि खरांगि सायाव कायसा रेली आवबो जों नखा खायग्या फेव जागा जों साथायख्लायो जे ओ इलिगल इमिग्रेंट्स न तै जे लीगल वे के चबा खायै सुप्रीम कोर्ट केस खायै जे दिल्लीयाव थांगै बस्ता चुमै मुभमेंट खायनाय जागा जागावो ओ इलिगल इमिग्रेंट तयै सामं तांनाय 2014 नि सिमी जे TPF नि कायसा संगठन बरकताव ब अबनति कुनो कक सामानि जों नुग्याखौ जस्ट किसिसा TPF नि किसु संगठन नि किसु बररक कायसा प्रेस मीट खाय साग्लायमो नखा जे 71 न रगै नरतां साइतं 71 या 71 न रगै नर आमहायके ता सादि जे आसक नखा किन्तु जे ओ जे होम मिनिस्ट्री न होइते जे नोटिफिकेशन नखमनि यागुलो TPF नि इंगै केबनो ओ जे अबनो दाक इमप्लिमेंट खायदि इमप्लिमेंट मा खायनाय अनि खरां दिसामनि जों नुग्याखौ ताबुकसाक जरा इंको जागावो अबनो जों नुगो जेटा होम मिनिस्ट्री न होइते इंडिया गवर्नमेंट नि होम मिनिस्ट्री न होइते ऑर्डर कारि जाखा अन्नान स्टेट अबनो तै सामंतां दंखा इलिगल इमिग्रेंट्स रंग रुतुगै पुशबैक खायनाय बागै फियासिने त्रिपुराव हंके जों अबनो नुग्लिया तारमाने जों अबनो टाउन संना नां टाउन संना कलाय अमो पुरा पुरी जों नुगो अरो जे त्रिपुरा गवर्नमेंट चालक दंनाय ब इंडिया नि बा होम मिनिस्टर होइते जेकुनो नोटिफिकेशन ऑर्डर कारि जागमनि बाबनो रेस्पेक्ट खाया तारमाने आपनो बहुत दिनै खायो आपनो अर्थ तामंखाबा माने बरक इंडिया नि जे आइन कानून
India by je chalok jagnai home minister no jeta order no khomani notification no khomani borok no sang nangya sak nangya respect khaya tar mane obno promanongo je oro je sarkar chalok tongnai rok borok bideshini sarkar o proof khayo sampurno proof khayo home minister no hoite je order kari jakmani abose bo samung tangya hangkai bo bhai bob tuinok samung tangna magoi o jaga Tripura sarkar asugoi tong tar mane o Tripura haste onke Bharat ni part liya da Indian part liya da je jaga o tabo hapango BJP government oro bo BJP government no sung naikhage politically jodi naikhebo oro BJP hapango center BJP oro BJP इंके बो BJP जे दागी मनी औरो जे BJP औरो ने BJP नो जे दागी मनी बो कोकनाया संगनुखा कोकनाया इंके एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल होते बो होम मिनिस्टर न होते जे नोटिफिकेशन करी जाक मनी आबो बरो कोकनाया आबो रेस्पेक्ट खाया आबो इम्प्लीमेंट खाया इंके संगरो सराय सराय नुगो अबनो प्रमाणंगो जे औरो जे त्रिपुराओ जे सरकार चालक तंगनारा ओबो इलीगल ओ इंडियन सरकार गया इंडियन संविधान में चले जाए गया और आलादा बोने आलादा सरकार इंडिया बेकुनो कनेक्शन करे इलीगल सरकार हंके संग ओ इलीगल सरकार ओ जगह तंग तंगमनी अमनो संजे सपोर्ट खाइ तंगमनी त्रिपुरा सारक और सिनि 20 जन एमएलए एसटी नि जे 20 जन एमएलए तबो मिनिस्टर तंग सिनि 5 जना हंके ओमहाय इलीगल सरकार न जे सपोर्ट खाइ तंगमनी नंगबो इलीगल क्लाइ तंगा बनो नों सपोर्ट खाइ तंगो इंडिया गवर्नमेंट जेटा नोटिफिकेशन जारी खाइमेने आबनो सबो इम्प्लीमेंट खाइया तार माने ओरो जे इलीगल आबो साइ सराय का आ इलीगल सरकार न नों सपोर्ट खाइ तंगमनी सिनियर एमएलए मिनिस्टर रक नोंबो ओ इलीगल इमिग्रेंट सपोर्ट खाइ तंगमा क्लाइयो अबनो संग बेलाइके वन सप्ताह अबनो संग बाइके इम्प्लीमेंट खाइरनाय अबनो तै संग सालायना नांगौ सालायना नांनाय हायनो जानि जानि मुसुं दिखे जानि जानि लेभेलो जिर खगलाइमा बयिंया सिनि जि सिनाय नुगनाय शुदु राजनीतिक नेता सिमिया सिनाय नुगनाय जे हानि बागै हा दफानि बागै सेक्रिफाइस खाइफैनाय हा दफानि बागै थैरि माननाय आमहाय बररनो रुतुगै जों साबलायनो नांनाय अबनो भाइके सामुं थांनाय जेहेतु तबक सिनि बेलाइके गोल्डन अपॉर्चुनिटी फाइ दङ जे होम मिनिस्टर होइते जेटा नोटिफिकेशन कारि जा जे अरनि इलीगल इमिग्रेंट्स रगनो रुटुगै कारिगै पुजबे खानिनि बागै तेके सेतेबो काहाम को ओ जे नोटिफिकेशन न कोनो काट ऑफ इयर करै अवन बागै सिनि तेबो जों कक सानानि सिनि मुभमेंट खानानि जों फाइट खानानि सिनि बागै तेब सुबिदा हाइन बागै आं जतन कयनाय जों जारा अबनो तैयै पुलानि सिमि लीगल वेटिखे जस्टिस सानै जे फाइट खाइफैनाय दिल्लीयाव बार बार थाङै बस्ता चुमै आन्दोलन खाइफैनाय ओ इलीगल इमिग्रेंट्स गो बैक इलीगल इमिग्रेंट्स न अरनि कारिवै आइडेंटिफाई खायै पोस्ट बैक खायना नांनाय हनै जे खरांथि जे फायनाय न ताङै सिरिं सिरिं गतम आं दिनै ओ ससियेल मीडिया नि बिसिंतै फेसबुक नि बिसिंतै नरना सोंना मुजुंगो नरक ताम कारने सिरिं सिरिं तong उकुलगो तामो तong नरक खरां दिसादि नोंनि स्टेटमेंट ताबो नुगिया ख हे पब्लिक रक नरक न उलो नाकार ग्लाक ताइ थैसा काइसा कक हंके जेसिनि बरंगनां हानि बागै वानसकनाय सिन डेभिड मुरा सिंह ब 5 तारिख जुलाई
Triprani simi himai Delhi jara thanani bagai bo nongkhorjak boni bagai ang surisano bo kaham krangga thangai Delhi sogitung bini je o decision no bo je wansokmani dofani bagai je 2000 ni upor kilometer Tripura to Delhi himi thana bagai je bo wansokmani bin bokhawo nangka thaitung sacrifice minded khebo o je decision namani bona ang belai ke appreciate khayo tai bono sini je lokurok Tripura sa lokurok sobai tongma bagai bibino babe bin logi himi tongmani bagai media rok borkno bang hammai marwo Delhi jontor mondro thang kabang ma movement ningkha oro hate kotor ka sulaikya kabang ma memorandum jama rakha singoro bhaike depriving tong boro saime engya saimano haipano borok nona respect khaya nung bai kokro phano borok kokni damna regya haikai to 2nd March 2024 tripartite agreement money within 6 months ni bisingo abung khamble khaimang hamle tang khaya tar mane nono kokro phano bokok na rekya hanga tabuk faidi sing tam khanya klai Tripura saro oro 19 May 2025 oro ni illegal immigrants okno identify khai rutukkai wi pushback khainani order hojakka aw samung tangjagya nungbai Tripura sa accord tripartite agreement khaikya ajagaw sinorani chief minister tongo Indian home ministry tongo sinorani bubagra tongo mothalin leaders tongo soi khailakya 6 month bisingo implement khainai phiaba taksak jora khaijagya ang sanamusumani ka haisi sung jotono jani political career samna ni bagai ba jani dol no toroi buskango election 5 boson bagai montri MLA jana ni bagai kabang ma samung no khailai kya 75 years romoi o samung tanglai phekya public rokbo yang waisa oboda chano oboda angno support khalai jau rang pucha chobalayo support khalayo yang waisa mangsa thangnayo Om bai sini samadan engya om haike samadan engya Tripura sarokni abono ang kaisa koinai sini ji leader sokno bishes kai tabuk mothani tripartite agreement 2nd March 2024 khajak government of India ni home minister no hoite 19 May 2025 notification hojak Oroni illegal immigrants sokno rutukkai wi pushback khaidi within 1 month bisingo tini 50 din kai tongkha kintu kuno action krei kuno implementation khainani nuhuya khorakchana pano karimani singnu kya ngataw sini tam khaitai sungki jani political platform tornana bagai public no use khayei bas kang budba salayo nai na sini oje samadan government of India je Tripura samadan nai tongmani othoso oroni je state government obno step naya engke bhaike obno sing samtang lai nai aboni bagai sing jara dofani bagai sacrifice khayei dofani bagai thina hnei wan sogai samung tang nai ro onek borok taw asuk jak sung political leader simia MLA montri ngene sung dam layo MLA montri ngene sung bono chair layo ba doctor engineer ba nini TCS officer retire engjak bono ka sung dam layo kintu bukha bai ke jara sacrifice minded khayei dofan bagai hni nokhna na sung respect laya dam laya awang sini je o je jara platform tongnai ro কোন একটা রাজনৈতিক বদল ফানাংথুং
obo o je taw o issue illegal immigrant issue na tiyei obno ti sing rajnotik thinglaya karei joto ongsoni sinai nungnai borok bo political leader phanang thung social worker phanang thung समाजपति phanang thung bo khoroksa tibrasan baga kahangwan chongnai educated phanang thung joto nono tini patalni dol phanang thung karon jehetu bobo o illegal immigrant issue tiyei khorang these phaikya supreme court case khai phaikya delhi thangai bosta somre andolon khaikya joto no mili oi bahai ke sing obno samtang man obno route map samui samtang la khechao joto kok sing sini planning rokno social media ba media saya karei sing tamkhe movement khainai bopti waiting movement khainai sing chap la khechao sing bopti dorone movement khaike sini সমস্যা সমাধান নং 75 years সময় sing o jaga o sini অধিকার mayang tongmani sini hani nok phang buing tong phaimani obon hoite sing bhaike mukti mane man obno tiyei ek din ya dui din ya nangkhe 4-5 din phano omono achuk laiei chap laiei kaisa constructive alochona khai constructive decision na harei sing himlai mankhe movement khailaiei or rashtrotini urde sing obno tiyei chap laiei nokhlai manke chao hainboge ang jara o illegal immigrant isnoti je samtang tongnai বিশেষ খাই সিনি রামচন্দ্র গাটনি এমএলএ সাহেব সিনি সারণজিৎ বনাং কইনাই অবনতি কাহাম ইনিশিয়েটিভ ওয়ানসগৈ যেমন অবনতি কাহাম কে সমুদ্র মন্থন মানে আচুক লাইयै কাহাম কে চাপ লাইयै ওয়াওই রুট ম্যাপ নাमै samtangna bagai jotono ringai kaisa coordination khawui samtanglanya bagai ang koyo o Facebook live ni bisingti asukno hambai jotono khulumbai kya